हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु अमर आपन को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल सस्मिता एंड अमर क्रिएशन। फ्रेंड्स बहुत दिन है मु वीडियो किसी छाड़ी पार नी बहुत किसी काम थिला आउ सीमा भी बहुत व्यस्त रोचे गोटे सैड न्यूज भी अच्छी पछरे आपण सहित शेयर करी आसतु देखा आज आमर घरे किसी मैट पका हब आउ तार किसी काम अच्छी ता सहित आमर बासंती पूजा भी होची बासंती पूजा बुली जिबा तार भी किसी मो वीडियो आपन सहित शेयर करी फ्रेंड्स आउ मु कहि रखुची जदि मो वीडियो आपन को भल लागुची ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी और कमेंट निश्चित करिवे जिबा देखिबा केम को लागुची। ओके लेट्स
कुड़ी कुड़ी पिलाମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏହି ପାଲାମଣ୍ଡପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ମେଳା ବୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମେଳା ବୁଲୁଥିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଏହି କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଯାହା ଦେଖାଇବା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ବାସନ୍ତୀ ପରିସର ଆମେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଏହି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ।